আপনারা দেখছেন এজিটি লাইভ 24/7 99 তন্ত্র এজিটি লাইভ 24/7 আপনি যে দুঃখ কষ্ট টঙ্গানা saya samung tangana obana samung tangane bagai টঙ্কা গড়িয়া ভাই টঙ্কা সারদা সামন করাই সরকারের তরফ থেকে তরি বড় রঙ সামন ইয়াফারনি সামন করেন তাবো দবা বেরেন নাই হাজার হাজার চাকরি বামফ্রন্ট সরকার 1,30,000 চিলিপি প্রসারণ্য ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্ট নিবিষিন্তই যে 13 লক্ষ কানি ফরেস্ট রাইট দেখা রাবার বাগান খাই যে একটা কাহাম অংখা আপনি সবাই কাহাম কম নাই হাজার হাজার চাকরির তাণ্ডব নিবিষিং ओंखाय ई 29 दफा बरंनि जे प्रतिश्रुति आवनि सलाय गोबांफोर प्रतिश्रुति तो 2018 रिजाल्ट बर कायसाफान ओंखादे कायसामानो तंगिया बिसिबा लाई थाङै दिनै बिसि गोसा रंखा 8 बছর थांखा कोनो समं अवश्य सामने नांगिया अब त्रिपुरा हस्ते कोनो विरोधी दल बा कोनो नागरिक सामने नांगिया त्रिपुरानी हाफांगो जे जुट सरकार सब जुटतम बामपंथ करुई और जुट सबतम बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ टीम और जुट ताक फन बर्तम लायो और बीजेपी ने एमपी खरगसा त्रिपुरा मथानि नुखुंगिनो दङ और हयतो नखर फायनानि और जोट सबायनानि ताक पर्यन्त कोनो कगला मुखा त्रिपुरा स्थानि केबो खोनायाख हे चंबरनो रगै तिनि साब्रु बा बिलोनिया गंडाछड़ा बा खोयाय बाक्सा ताको बुखरा जोट विषय तंत्र दैव बीजेपी हाय हाय बीजेपी बादशाह मुख्यमंत्री हाय हाय और स्लोगान रचन खनाखा किंतु ई त्रिपुरा हस्ते हाफांग हईते बरफ नखरी फाइनाय दिल्ली हईते त्रिपुरा मथा नुखुंगनि बरफ एमपी और हईते रिजर्वेशन खाइनाय आमति कोनो तुम कख नाया